वाईट दिसताय परत कोण जेन्ना सरपंचाक आम्ही जावं पंचायतीक इतले दाखोवन हाडले तेंच्यांनी सायड इन्स्पेक्शन केले कंप्लेनी घातल्या उपरांत आनी तेंच्या गांवांत हे जाता आनी तेंकां हे स्टॉप करपाक लागून खंय तरी लोकांक एकठांय जावचें पडटा आनी आयज सगळे जाणटे लोक हांगासर येवन गांवचे जितले आहात ते तेंची एज आहा ह्या टायमार रेस्ट घेवपाची घरा कडेन आपले सुशेग घेवपाची किंवा पूण त्या टायमार तेंकां आपलो गांव वाचोवपाक जावचें पडटा इल्लें इतलें सांगून सुद्दां फायनली पंचायती सायड इन्स्पेक्शन केले सायड इन्स्पेक्शन जेन्ना केले तेन्ना तेंकां थंयसर दिसून येयलें की खरोच रस्तो थंयसर कमी आहा एज पर तेंच्यांनी जे कितें सबमीट केल्ले आपले डॉक्युमेंट तेजेर दिल्ले तेंच्यांनी 6 मीटर रोड एक्झिस्टींग म्हणून आनी थंयसर तो 3.2 कितें तरी आसलो मॅक्झिमम आनी हेज्या अंडर तेंकां कळोन येयलें की ते इलिगल आहा जावं तेणी खंय तरी फेक डॉक्युमेंट म्हणजे फेक कितें तरी घातला आनी आपले लायसन्स हे करून घेतला म्हणून पूण जेन्ना हे दिसून येयलें तेन्ना सरपंचाक पावर आसलो 66(1) चे अंडर की तेणी इमिजिएट तेका टॉप ऑर्डर काडूंक जाय पूण ती आयज मेरेन काडूंक ना हे गजालीक आतां ऑलमोस्ट 10-15 दीस जावन गेले तरी आजून काडूंक मिटींग जाली मिटींगेंतून तेंच्यांनी आपले निर्णय घेतले टीसीपीक धाडले पूण आजून ते काम चालूच आहा काम चालू आहा आतां परत म्हाका दिसता टीसीपी एक टायम येतले म्हणून हेंकां कोणी तरी आयडिया घातली आसतली तेंच्या पेक्षा सायडीक खडी घाल कितें घाल म्हणून तेंच्यांनी तें केलां आनी आतां जेन्ना आमी कंप्लेंट फायल केल्या ती कंप्लेंट फायल करतो आतां खंय तरी सरपंचान आनी सेक्रेटरीन नांव सांगलां की आमी थंयसर येता सायटीर आनी पळयता म्हणून पयलीं ते पळोवपाकूच रेडी आसले मागीर ते म्हणपाक आमी एक्शन घेवंक शकना कित्याक कंप्लेंट ना सेक्रेटरी आमकां कंप्लेंट ना म्हणून आमी आतां काडले तेंकां कंप्लेंटूय दिली इनवर्ट केल्या आनी आतां तेंच्यांनी सांगलां की तेंकां नोटीस काडटा नोटीस काडून ते आतां आमच्या कडेन येता म्हणून सांगलां सो दॅट थंयसर पळोवन वचोन तेंकां एक्झॅक्ट कितें जालां तें कळटलें आनी आमी दाखयतले तेंकां सारकें फुड्यान व्हरोन आनी ज्या मेरेन ते भायर सरना ती नोटीस घेवन भायर सरना त्या मेरेन आमी हांगाच रावतले पंचायतीक तिका उरलो न्ही